Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Boleh aku Chris Van Fowler bak Buletin Ukas Iban 21 Oktober 2021. Batang berita lemai itu. Sektor bertanam bertupi engau dagang temuai patut dikemerat ke Agensi Pemansang Seri Aman SADA dikenang mansang kaki sitak Seri Aman. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah Seri Aman mayuh tanah ke ulih di Kemansang ke engau pengawak bertanam bertupi ti bertikas besai. Kuya baka di Lubuk Antu batang air engau menua ke bersemak megak tau bendar diangkat nyadi palan dagang temuai ke tau bendar nyungkak ke penatai pemisi peranak menuanya. Sebabnya saya cadang kepada SADA sektor dua yang penting di sini yang boleh menjanakan pekerjaan dan juga menaikkan taraf ekonominya. Satu, pertanian. Kita ada mempunyai tanah yang luas. Saya pernah jaga pertanian Sarawak, Mari. Menteri Muda. Kita nak bangun dekat Banting. Kita nak bangunkan kawasan padi. Semua hari itu belum ada nampak sebab ada infrastruktur. Jadi sebabnya tuan-tuan, dari sudut pelancongan juga kita ada batang air Lubuk Antu dan kawasan-kawasan sekitar yang boleh memberikan penjanaan pekerjaan dari sudut pelancongan. Datuk Petinggi Abang Zohari berjakut munyinya maya berjadi ke SADA di Seri Aman sehari itu tadi. Ia menggemadah penumbuh SADA dekat nyadi ke pelasar ngempung semua langgur pemansang di Seri Aman. Apa yang kita lihat potensi dah banyak, tapi kita mesti ada satu badan yang mengkoordinasikan segala perancangan tu. Alhamdulillah kita wujudkan SADA. Dan SADA akan diberikan dana untuk merealisasikan apa yang telah dilihat yang boleh membuka ekonomi bandar kawasan Seri Aman. Kuya, pengawak ngemansang ke sitaknya dekat di kemujur ke ngau pemansang baka Jalaipan Borneo, Jalai Nebiang Sungai ngau Jematan Batang Lupar. Belak datai maya tu, Menteri Pengawak Berumah Ngau Perintah Menua Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Jaul Semeon, Chairman SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim serta temuai ke di Perbasa Kebukai. Dulu harinya, Datuk Seri Rohani Bak Jaku ia madah ke SADA udah ngelanggur pelien pemansang berpelasar ke pengelantang rakyat serta ekonomi ke tegut. Ia madah, pemansang infrastruktur dekat di Kemerat ke agi, engau pengawak nyambung jalai ngagai ndur ke Mar di Lawak, dikena ngerandang awak baru ungkup pemansang sitak Seri Aman. Yang Amat Berhormat telah menekankan bahawa SADA perlu mengoptimumkan industri pertanian dan juga pelancongan sebagai nadi pembangunan bahagian Seri Aman. Justru SADA melalui kaedah model koordinasinya telah mengadakan pelbagai siri perbincangan bagi memperhalusi senarai cadangan projek yang telah dikemukakan dalam memastikan setiap perancangan memberi impak yang tinggi dan mampu membawa bahagian Seri Aman ke satu aras yang lebih kukuh. Keutamaan diberikan kepada pembangunan infrastruktur dalam menghubungkan kawasan-kawasan yang sukar untuk diakses. Langkah ini akan dapat mencipta banyak potensi baru kepada bahagian Seri Aman. Kuya, SADA megak udah ngemendar ke 48 langgur projek pemansang dengan hagih belanja muntang atau ke alternative fundings. Berbak ngau pejalaya ke Seri Aman, Kepala Menteri megak bisik ngabas projek ngagak baru Hospital Seri Aman ke dia tu udah datai bak renggat kedua. Projek kebungkus RM118,176,154.45 dia tu dah digagak nakak 96% lalu dipelabak ke tembuk 29 Disember 2021. Hospital barunya ilak dekat disikap engau 108 titik katil baka bak wad orang induk, wad lelaki, wad nembiak mit, wad obstrik,
3 palan berputung ICU, unit emergency klinik lutur pakar, 14 mesin hemodialisis, makmal patologi serta perengkar guna kebukai. Kelimpah harinya, Kepala Menteri megak di Pembasar Berjadi ke Pengerami Nasih Tanah Projek Peace Park Sri Aman, Taman Recreation Besmak, Enggau Rumah Sri Aman. Bak pengamat tu, ia dulu lagi diterang ke Direktur Besar UPS Pemansang Ngau Nyaga Tanah LCDA, Mona Lisa Zaidel berkaul ngau projeknya ke di Perambuk Tembuk Mei 2022. Projeknya dekat digagak engau Heritage Trail, Jungle Trail, Scenic Bridge, Peace Pond, Malay Pavilion, Chinese Pavilion, Dayak Pavilion, Playground, Footpath, Reflexology Exercise Yard, Peace Square, Kelimpah Palan Engkah Kereta Engau Motosikal. Ba'au Media, Kepala Menteri Maya Nimbal Pemberita Ningkah Pengawak dekat Nginsil Dun Sarawak hendak lama lagi ngambil ke pengawak berpilih negeri ke-12 PRN 12 oleh diatur. Kuya Perintah Negeri manggai ke pemutusnya ngagai yang di Pertuan Agong lalu netap ke kemaya PRN Sarawak di Pecalaika. Bukan kuasa saya, ya kuasa Agong. Punya ngata pilihan raya lah. Bukan kuasa saya. I cannot tell you secara terperinci lah. Because it's not my power. Okay? Kepala Menteri nerang ia ke bertemu engkau yang di Pertuan Agong empai lama tu tadi seminak berandau ke perkara berkaul engkau pandemik COVID-19 tang ukai netap ke kemaya PRN diatur. Berita nangkan ketu. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri meri RM200,000 ngagai projek MIT Menua Pesisir MRP dengah Kaban Parlimen Betung Datuk Robert Lawson Chuat ungkup sidak Kaunsil Negeri Dun Layar. Ceknya disuak ke Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu bak palan servis Dun Layar kemari. Raban Keteruban terima cek RM120,000 ianya gerempung ukai dikuasa perintah NGO ngau Rumah Sembiang bakal diayan ketu. Lalu raban kedua ke nerima cek ngau semua penyampau RM100,000 bakal diayan ketu. Bahala penerima belak merik jakut terima kasih ke pemeriknya tik berguna benar dikena ngemujur ke program SIDA. Berita di Miri. UPS Bomba Malaysia JPBM Sarawak udah mayuh nyaup Komiti Penyangga Penusah Sitak JPBB Miri berjalai ke pengawak sekumbang pandemik COVID-19 tu. Menteri Kemegai JPBB Miri Datuk Seri Lee Kim Shin madah sababnya nyengkau menganjung vaksin ngagai menua pesisir engau mai pesakit COVID-19 ngagai palan kuarantin. And in this pandemic this time, Bomba has really helped a lot. Number one, in terms of logistics, they help in delivering directly all the vaccinations, the vaccines to the interior area, and sometimes under very difficult conditions. And frankly, there were flood in some areas. Bomba has to winch down the vaccine from the heli to the ground, and the firemen had to bring the vaccine to the ground, and under very difficult conditions. That's why we are very appreciative, and that's why we're able to achieve a very high rate of vaccination even in the interior area because of the Bomba that help to deliver the vaccine to the various remote kampung. And also in terms of logistics also, they also help with the Bomba truck to bring down all those close contact and facilitators from the interior long houses where you cannot have access by ordinary car. So they were the ones that helped. Ia madah ke perkaranya Ba'au Media sepenembuk pengerami apresiasi kecemerlangan tahun 2020 di Miri kemari. Nangkan kenyak Tuai Direktur UPS Bomba Malaysia Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid belak madah ke JPBM udah bekerjasama ngau Perintah Sarawak ngemujur ke pengawak sekumbang pandemik tu nyengkau mbak perkara logistik. We have about 9 tasks under Bomba, which is actually related to COVID-19. From HADR, Humanitarian Disaster Relief, HADR,
disinfection, sanitation, and also quarantine center, transporting samples and also the victims, and even in some part we are also responsible for the contamination of the epicenter where the start of the COVID-19 infection. At the same time, we are also helping sending and logistic support to interior part of the country and the state, especially for essential items and also food supply. And even vaccine center, we are now working together with KKM for our EMRS to be there to transport those who are positive to some part of hospital that have been designated as the COVID hospital. We are also sending a vaccine to interior part of the states. Kelimpah harinya, ia megap madah, ulah rindu bersaup ngau pangan diri bak raban bomba berguna benar dikena nentu ke-7 sesebengkah pengawak di Kemujur ke. Sesuatu kejayaan organisasi itu mungkin suka kita kecapi sekiranya kita bergerak berseorangan. Jika kita secara berpasukan, keajaiban organisasi itu akan terselah kerana dalam pasukan akan adalah yang mengapai tangan di saat kita jatuh dan ada pula yang menghulur tangan di saat kita memerlukan pertolongan. As a team, together everyone achieve more. Bak pengeraminya, 30 ikut pegawai bomba nerima pingat kebesaran Jabatan Gau 99 ikut pegawai nerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang kaum pegawai bomba bantuan tiudah ngayan ke pemanah gawak sepemanjai tahun 2020. Dulu harinya, Direktur JPBM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman Husaini Madah, pengerami anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC nyadi Siti Pelasar masa pemujur raban pengerja pengawak SIDA. Saya turut ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada setiap penerima pingat kebesaran jabatan dan APC Jabatan Bomba di Negeri Sarawak yang telah diangkat sebagai high performer, menjadi role model kepada rakan yang lain dan secara langsungnya menjadi penggerak perubahan kepada organisasi. Saya percaya penghargaan ini memberi makna dan impak yang mendalam kepada penerima. Penerima yang menerima tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa kerana ia turut dapat menyaksikan 3 orang pemimpin negeri yang akan bersama-sama kita menerima anugerah jabatan pada hari ini. Bak pengeraminya, JBBM Sarawak megap bisik merik Midul Tuai Direktur Bomba PKP ngagai Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Datuk Seri Lee Kim Shin ngau Datuk Sebastian Ting dikena masa pengawak ngau Budi Sidak ngagai JBBM Sarawak. Nakak tu dulu Buletin Ukas Iban bergulai dengan aku Chris Van Fowler ngau bala kru Buletin. Berita keselik lagi tahu dipedak nengah semua laman media Ukas yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe Ukas channel di YouTube. Berperasa pengerai dulu sebedau pulai ke menua, belak berjaga lalu semampai ingat ke orang ti di kesayau. Kita jaga diri, jaga Sarawak, into Sarawak. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.